आपको स्वागत करछि आपन यूट्यूब चैनल जार ना होछि चाल खाइबा। आज ये चाल खाइबा गोटे माने एमती गोटे जगह नहीं आसी सेटा होटेल नुहे कि ढाबा नुहे। आपने जानते गोटे होटेल हेले किछि लोक बसंती ढाबार टिके अधिक लोक बसंती बट एमती गोटे भुवनेश्वर एबे खोलीछि जोटी एका संगे एट ए टाइम 400 लोक बसी खाई परिबे। तो एटा माने सुनिया पे टिके ये किंतु गोटे एट ए टाइम 400 लोक बसी खाइबे गोटे ढाबा खोलछि तार ना हो जेडी फैमिली ढाबा। सेटा हमर कटकपुरी बाईपास रोड रे अछि। तो आमर माने पर्टिकुलर लोकेशन होची केसुरा टू टंकपाणी रोड माने जो टंकपाणी रोड साई मंदिर टू केसुरा टू आसले लेफ्ट साइड रे पड़िबो केसुरा टू टंकपाणी रोड गले राइट साइड रे पड़िबो। तो एटा बहुत कम दिन होला खोला आइची। तो आम जिबा एबे भीतर इंटेरियर देखिबा मेन जितो खाइबा क्वालिटी कोन सेटा हम देखिबा 400 लोकन पे करछन जो नुवा आइडिया गोटे नै खोलछंती गोटे बागरिया भोजी गोटे करछंती माने एट टाइम बसी खाइबे। तो आम देखिबा ता टेस्ट कोन अछि एटा आपन देखौची लेखा जेडी फैमिली ढाबा केते बड़ एरिया नै कि से करछन ताको होर्डिंग टा देखंतु केते बड़ एरिया टा आ भीतर ये इंटेरियर में आपन देखौटा देखंतु एट ए टाइम माने 400 लोक जो बसी खाइबे माने केते बड़ एरिया रे से करूछंती माने पूरा लाइट सिस्टम अच्छी फैन माने पूरा सफिशिएंट फैन गरम दिने माने खरा दिने गरम भी हबनी आ पूरा चेयर पकई पूरा लाइन करके ब्लू रेड कर चेयर पकई गोटे टेबुल रे 4 जण बसिकी खाई परिवे। एटा तांकर होची काउंटर टा पूरा सीसीटीवी कैमरा अच्छी सब अच्छी माने आपन आसी एटी आराम में खाई परिवे। तांकर किचन टा किचन रे सब तांकर ट्रे करके अछि एटा सब मेन आइटम एटा अरुआ राइस हां और एटा दाल दाल फ्राई देन एटा मिक्स वेज भजा बड़ी चूड़ा सालाड कलरा बेसर साग कोबी आलू प्याज आलू चूड़ा पनीर भरता पनीर भरता ये सब वेज आइटम नॉन वेज आइटम एटा नॉन वेज एटा को फिश करी ये माछ तरकारीटा ये चिकन एटा होजी मटन अपन पर डे केते क्वांटिटी रो मटन हुए पर डे 15 किलो सकाळ 8 रु बोला जाउची राति 12 माने एगुडा तो होची माने मील माने थाली आइटम आपण जे एक्स्ट्रा की कहले भी आपण दो कर अच्छा आपनकर माने दिन रे भी तंदूरी रोटी आ नान तंदूरी रोटी नान अच्छा प्राइस कोन केमती रहउची प्राइस में आपनकर तंदूरी रोटी टा 15 टका रहउची नान दा करछन 10 नान 20 टका बटर नान दा 30 टका एटी जो माने केबेटू खोललानी एटा डिसेंबर 25 आपन जो माने 400 लोक जो बसिकी खाइबे आपन जदि 400 लोक आस करी आपन दे परिबे माने सर्विस हे परिबो आपन स्टाफ के जन रहउछथि 45 जन स्टाफ रहउछथि आ पर डे आपन 7 दिन जन खोला अच्छा आपन माने मेन आइटम सेलिंग कोडा अवश्य होउची बेसी हमरो मटन ऊपर चिकन बेसी मटन और चिकन प्रॉन भी अछि तापर आपन तोर मसाला रहउची कोंकड़ा रहउची बिरयानी बेरा करतन बिरयानी भी रहउची बिरयानी टा देखिए बिरयानी टा चिकन बिरयानी पूरा है चिकन हैदराबाद बिरयानी दही पखाळटा एटा दही पखाळ माने ये रहउची 120 टका 120 टका भेज अच्छा माछ भजा नेले सेटा केता 80 रुपीस आसीबो तापर 120 रे आपनकर 40 रुपीस ऐड हे जबो जदी माछ आ भेज आप दही पखाळ रे बड़ी चूड़ा आलू भरता साग भजा कलरा बेसन रहइबो अच्छा तो 8-9 प्रकार आइटम एपटे पुणी एपट साइड रू भी आपन देखौ केते लोक एट ए टाइम बसी खाई परिबे ताकर एटी माने पूरा लेडीज जेंट्स पे टॉयलेट भी ताकर अलगा कर देछंती सेठी वॉश बेसिन भी अलगा अछि आ माने पूरा माने ह्यूज क्वांटिटी रो मान फैन अछि माने सफिशिएंट फैन और लाइट अछि आपण माने एटी राति रे भी आसी पाइले आपण माने किछि माने एते बड़ जगह रे किछि अंधार भी देखाबोनी पूरा आराम से बसी गाना आपण माने खाई परिबे सब प्रकार आइटम तो आपण मु देखाई देली वेज और नॉन वेज आ मोते दही पखाल ऑर्डर करछि जेतु खरा दिन प्रबल खरा होछि माने एबे स्टार्ट हे जवा हेलानी तो नुआ होटल खोलछि मोर भी फर्स्ट टाइम हम फर्स्ट दही पखाल रिव्यू नेबी दही पखाल जदि भल लागला पु नेक्स्ट टाइम केबे आसी कि मटन ऊपर ट्राई करिया फास्ट डायरेक्ट मटन जीवाटा कथा नु आगे दही पखाल माछ वेज आइटम सब ऑर्डर देछि ऑर्डर आसी साइला पर हम खाई आपन मानु रिव्यू पखाल मिलटा आसी जाइछि पखाल मिल हमर अछि दही पखाल कलर आलू भजा आमर होछि काकुड़ी सालेड बड़ी चूरा आलू कोबी मसला कलर आलू चिप्स तापर होछि आलू चोखा साग भजा गोटे पीस माछ पियाज तो आम भी टेस्ट कर देखिए केमती कौन लगे दही पखाल पखाल ठंडा लगे आम भी ट्राए करा दही पखाल तो चाउलर क्वालिटी भी आपको देखो चाउल क्वालिटी भल अच्छी आ पखाल मैंने दही पखाल जो ठंडा लगे पूरा कंसार देते ट्राए कर पखाल क्वालिटी बढ़िया अच्छी
ମାନେ ଏଥିରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଦହିଟାକୁ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଟିକେ ପୁଦିନା ପତ୍ର ପକେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ୍ବ କଷି ଅଦା ପକେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଛୁଙ୍କ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ପଖାଳଟା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି। ଅଲଗା ଜିନିଷ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ପଖାଳଟା ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ବଡ଼ିଚୁରାଟା ବି ମାନେ ପୁରା ବଡ଼ିଚୁରା ପୁରା ବେଶୀ ଟିକେ ଚୁରି ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ବଡ଼ିଚୁରା ବି ଭଲ ଅଛି। ସବୁଠୁ ଭଲ ଅଛି ଆଳୁ ଆଉ କୋବି ମସଲାଟା। ମାଛ ଭଜାଟା ବି ପୁରା ମାନେ ଗରମ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ପିସ୍ ମାଛ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଛ ଭଜାଟା ଗରମ ଅଛି, ଆଉ ଅଲଗା ଜିନିଷ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ହେଉଛି ଆଳୁ କୋବି ମସଲାଟା, ବଡ଼ି ଚୁରା ଆଉ ମାଛ ଯେଉଁ ଭାଜିଛନ୍ତି ଫ୍ରେଶ୍ ଭଳିଆ ମାଛ ଲାଗୁଛି। ଶାଗ ଭଜା ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ତ ଓଭରାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି 400 ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ 1-2ଟା ବେଳେ, ତ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛି ମୋତେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଯେଉଁ କ୍ରାଉଡ଼୍ରେ ପାଟି ବି ଶୁଭିବ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ମାନେ କହିପାରିବେ। ସେମାନେ ମୋତେ ବି ଦେଖେଇଲେ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ଅର୍ଡ଼ର ଥୋଡ଼ି ନା ସେମାନେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଲି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ବଟ୍ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ। ଆଉ ମେନ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଠି ଜାଣିପାରିଲି ତାଙ୍କର ଭାତର କ୍ୱାଲିଟି। ଆଉ ପଖାଳରୁ ଜାଣି ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଆଇଟମ୍ ସବୁ କେମିତି ଅଛି। ମୁଁ ପୁରା ନର୍ମାଲ୍ ଜିନିଷ ଆଣିଛି, କାରଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ପୁରା ନର୍ମାଲ୍ ଜିନିଷ ଆଣିଛି। ମାନେ ପୁରା ମାଛ ଭଜା ଯେଉଁ ଦେଶୀ ଜିନିଷ, ପୁରା ଇଜି ଜିନିଷ, ସେଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଯଦି ସେଇଗୁଡ଼ା ବି ଭଲ ନଥିବ ତ ମଟନ୍ ଚିକେନ୍ର କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ମାନେ ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଖାଇବା ତ ସରିଗଲା, ଏବେ ହେଉଛି ରିଭ୍ୟୁ ଟାଇମ୍। ତ ନୂଆ ହୋଟେଲଟା ଖୋଲା ହେଇଛି, ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ଖୋଲା ହେଇଛି। ସେମାନେ ଯେମିତି କହିଲେ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ 400 ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବେ। ଆଉ ସର୍ଭିସ୍ ତାଙ୍କ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ, ମାନେ ୱିଦିନ୍ 2-3 ମିନିଟ୍, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆସିଯାଉଛି, କାରଣ 45-46 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଖାଇଲି ଦହି ପଖାଳ ସୋ ଟପର୍ ଥିଲା ହେଉଛି ଆମର ଆଳୁ କୋବି ମସଲା ଆଉ ବଡ଼ିଚୁରା ଭେଜ୍ରେ, ଆଉ ନନ୍ଭେଜ୍ରେ ମାଛ ଭଜା। କାରଣ ମାଛଟା ତ ମାନେ ଗରମ ଥିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ। ମାଛଟା ଗରମ ଥିଲା। ଟାଇମ୍ ଏବେ ଏଇଠି ଆସିକି ହେଲାଣି 12:30 କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମାଛଟା ମାନେ ସେମାନେ 8ଟା ବେଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ, କିନ୍ତୁ ମାଛ ତ ଗରମ ଥିଲା। ଦହି ପଖାଳଟା ମାନେ ପୁରା ତୋରାଣଟା ପୁରା ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ବେସିକାଲି ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 10ରୁ 9, ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା 9। ଭଲ ଥିଲା ଓଭରାଲ୍, କାରଣ ପୁରା ଦେଶୀ ଖାଇବା ମୁଁ ମଗେଇଥିଲି, ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ମଗେଇଲି ଦେଶୀ ଖାଇବାଟା, ବିକଜ୍ ଯେହେତୁ ହୋଟେଲଟା ନୂଆ, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ବି ଆସିଛି, ତ ମଟନ୍ଟା ତ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବିନି ନା। କାରଣ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମଟନ୍ ସବୁଆଡ଼େ ହୁଏ, ମାନେ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ହୋଟେଲରେ ଯେଉଁଠି ଚିକେନ୍ ହୁଏ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ମାନେ ନନ୍ଭେଜ୍ ହୋଟେଲ 90% ହୋଟେଲରେ ମଟନ୍ ହୁଏ। ବଟ୍ ମଟନ୍ ପୁଣି ଭଲ ମଟନ୍ ଥିବା ଦରକାର, କାରଣ ମଟନ୍ ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଟକରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମଟନ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ତା ଭିତରୁ କିଛି ବେସିକାଲି 10-12ଟା ହୋଟେଲ ଅଛି ଯେଉଁଟା ମାନେ ଓନ୍ଲି ମଟନ୍ ପାଇଁ ଫେମସ୍। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଲି ଭେଜ୍ ମାନେ ପଖାଳଟା ଟ୍ରାଏ କଲି, ମୋତେ ମୁଁ ପଖାଳରେ ସାଟିସ୍ଫାଏ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୁଁ ଏଗେନ୍ ଏଠିକି ଆସିକି ଆଉ ଦିନେ ଆସିକି ମଟନ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ଦିନେ ଆସିକି ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ଅର୍ ଦିନେ ଆସିକି ଦୁଇଟାଙ୍କ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ତ କାରଣ ଆଜିର ରିଭ୍ୟୁ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲା ମାନେ ମଟନ୍ ମୁଁ ଆସିବି କି ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠିକି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୀ ଯାଉଛନ୍ତି, କଟକ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ପୁରୀ କଟକ ରୋଡ଼ରେ ବାଇପାସ୍, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ଚାହିଁବେ ଆସିବେ, ନହେଲେ ଡିନର୍ ଟାଇମ୍ ଚାହିଁଲେ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଆସିବେ ଥରେ D Family Dhaba ପୁରା ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ବଡ଼ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଅଛି। ଆପଣ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଠି ଖାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଯାହାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ସାଟିସ୍ଫାଏ ଆପଣ ହେବେ। ତ ନୂଆ ହୋଟେଲ ଆସିଲି, ଖାଇବା ସରିଗଲା, ରିଭ୍ୟୁ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ପୁଣି କହିବି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର, ଆପଣମାନେ ହିଁ ଗ୍ରୋ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋତେ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ବି ନିଜେ ଫିଲ୍ କରୁଛି, ମୋତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗ୍ରୋ ହେଉଛି, ମାନେ ଭିଉ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ହେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବି ଗ୍ରୋ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।